huilen ang tini ani kok sana sekang ang kulumani tebar plani bagai ang surinai cini ti prasani bisingo gabang maneta kaham ha do fane bagai bar thui thangka bar buthui sohit engka cini bagai romni example cini Sukmoy Deborma cini PSF ni first president moni para Kolanpuro Telamura Sukmoy Deborma hai Bisho Deborma balai kering kau kurang cini bagai buddhizibi bo jan kemangka cini tei Bikram Jai Rupini ang tahun mutu mono ang silang pore mang dukha Rupini bising first MA LLB LLM pore itu moni bo PSF ni presiden bahkan kawan macam baru jan harika Bir Bikram Jamatia Telamura bo jaga she lagi wan sawai bo sebau bo thika uilang jotto chini hado phane bang thine roni bagai ani suri mani ang tini bor mang suri taku bukoro chin saimano chini dofa chini belai khana birmano chun tongo chung takpa chini braro chung yok samamaya chung bubai satok jago bubai thingjago chung social justice chung mania balai ket tin kapal hamia ini ang obor kok sanamu taku bukoro ang trai phangchini sinno ang hado phanang sam khai tongo je mansak hado phani kok sai tongo ang chubai tongo ang thiasak dora ang khai thangnai ini ani small experience wang lukha chungtam mangkha tiba sarok huila uses asai mane taprai side bosot ui thangka ye uses tsep huila ang ani siamote regional party ba chini hado khani kok sanai borna logo chini sing chini baro besibak adora ru chungukha sing CPM Congress lego huilang Congress na balma sanai Congress play 30 বছর ও ত্রিপুরা হাসতেও বড় শাসন খাইকা বড় রুল খাইকা কংগ্রেস সরকার আজ ওরাগো আঙ্গাসে কামগে সিয়াকো আংসে মুখা খাজিকা চিনি অকরারক জন্য সামানি আবো বাস্তব কুবুই পুইলা কংগ্রেস আমলন 1975 অংখানা ঠিক আং যাইখানা কাটি 1975 বড় Cini Tiripura bagai cini borong mana buwagra moral B. Bikram Kishore Manika Bahadur bo 1945-47 dago 46-47 dago 1945-46 kana 47 azorago Bir Bikram thiakho bone amalo bo kahe cini Tiripura bagai jihone Ponchom Tripuri ni bai bo land reserve khai tongka jaga bo reserve khai tongka ang khanawang sibo abuto saimano 260 বর্গ মাইল বুঝে হাজার কানি খানা 260 বর্গ মাইল জায়গা আবো প্লেন জায়গা খেটো জায়গা নিনি খোয়াই কল্যাণপুর তেলামুরা কমলপুর নি কৈলাসহর ধর্মনগর তিনি উদয়পুর বিলুনিয়া আমহাই খাইগৈ 260 বর্গ মাইল Cini Tiripura bagai Ponchom bisake Ponchom Tripuri bagai bo khatiklan thangka a jagano aro kebu dokhol thaimia kebo maya except Ponchom Tripuri a Ponchom Tripuri sabotong Tripuri Riang Jamatia Nawatia Halam aiklai Ponchom Tripuri hinjau bor kha jaga kheto jaga plain area kaham jauna bo khatikal thangka abo reserve piaba durbagyo Congress amalo bisi duyakho 1975 bo bor Bidhan Sabha asogoi cabinet asoglai bor bill pass kare kha o 260 বর্গ মাইল
Tini nising abo di reserve. Abo jotun tomonai a reserve no sebai dikha. Prothombar abo no tini Congress sarkar Tiprasani bhogno tamprogu. Tabole sikla rok jai rok abo chia. Abo puila agat maune sen. National Party Congress la legi. Okay, kahanga tongang abo jotun samali ekdo asol kogna saka. 260 বর্গ মাইল ক্ষেত জায়গা তমানি আবার কেউ মাহাবিয়া জায়গা আবার চিনবাং রিজার্ভ এর জন্য মহারাজ বীর বিক্রম ক্লান থাকমানি আবার কংগ্রেস সরকার ফাইयै গণতন্ত্র ফাইयै সচিন্দ্রলাল সিংহনি আমালংখানা সম্বনা সচিন্দ্রলাল সিংহ মুখ্যমন্ত্রী আমালনো ক্ষেত নম্বর রিজার্ভ জায়গা ন সেবাই রইবে আবার ক্যাবিনেট আসগই অ্যাসেম্বলি বিল পাস লাগে Abo azo onek प्रतिबाद खालायखा अनेक आन्दोलन खालायखा आबनो रखा खायनाबो जों फिया मालिया आं सानाय मा अबनो abo tini पुरस्कार tini बर कांग्रेस थायमानि abo tini पुरस्कार abo tini लाभ tini कांग्रेस थायमानि बधाई खना abo ताखौ बुखरो आ हिस्ट्री नो जों पावै जाया जों उलेख मा खायनाय आबारो जों दिनै बर'नो जों मा सानाय दिनै सिख्लानो जों मा सानाय जोंना बोसोर क्लायै दिनै कंग्रेस सरकार जों थगेट लांखा दिनै माबै बर' सामतां लांखा जों बानो जों मा सिनाय मा बुसिनाय बे केस फायदि दिनै सिपिएम आमाल मणिपुर कंग्रेस पाइथांगा बे सिपिएम लेखा सिपिएम त्रिपुरा राज्यआव 35 বছর শাসন খাইखा कम कथाया सबसे लंगेस्ट पीरियड Communist Party led government 35 years 35 বছর শাসন খাইखा আবার जों दा मावखा पुरस्कार जोंनि बर' राव आबानो जों सिना नांगौ जों सिपिएम खायथाम माखासो ताममाखा जे ओ रिजार्भ सीट सबाय माने जागो सिपिएम फाइमेन परेगो बर' कलनि आसरिखा जा खालिन थांगा आरो Tei pondon tipir tomalia arizap dirizap thangka boni porego सिपिएम सरकार फायै हाजार लाख रिफुजी approach refugee hamma dora nini 71 72 rogo hajar refugee no boro colony set up krika o reserve chit tomo jaga bor reka tamtomuka sosin colony hotat colony bomihim colony nipen colony nei boro jaga jago hajar no colony atorika সিপিএম সরকার এই আবনো সিপিএম খাইকে কোনে বেঠাইকা সিপিএম খাইমানি চিনি পুরস্কার কমিউনিস্ট পার্টি जों খাইলেমানি চিনি বড় जाय नों याखले खाइलेमानि 35 বছর সিপিএম সরকার আবনি পুরস্কার जों মানখা আবনি চিনি লাভ সিপিএম খাইমানি রিফিউজি বড় নারক দিখা আবার কংগ্রেস সরকার খানা রিফিউজি নারক নাই সিপিএম নারক বাস্তহরা বাস্তসাই রিফিউজি পুনর্বাসন চাই সব আন্দোলন খাই সিপিএম খাই রিফিউজি পুনর্বাসন চাই দাবিং সিবরনে বাস্তহরা বাস্তসাই দাবিং সিবরনে রিফিউজি বড় হইয়া जों नार नाय आरो जों बड़ दायखा जों गाहाम साइमानो भारत सरकार आब्र अर्डार रेखा तीन रिफिउजी रहना बागै त्रिपुराव रिफिउजी बांखा अब 1956 kana 1956 parliament kok kasaka je Tripura has reached saturated point in terms of refugee influx aro jate krikha Tripura wo a refugee ni bagai te ja krikha a refugee access refugee no dondo karar honai Madhya Pradesh UP ro hona bagai reading money eta abro bhaino Cing borok gedalino je sistem khairo gedalino di prasa botong apro ari pujin borok stop kena reka rohlia abur chini communist party khamne CPM khamne chini puruskar tabuk ang sanu chini antel dol khaitin tam lab makha sung teases khareka no saimana 1968
67 nago asaika ini TJS ba TSF asaika apro su dabi khalika chini chatta pasta dabi to mane ini main issue main dabi nini BDC bitar jong mai mani illegal immigrant na push dak ma khainai ek number dabi chini TJS ron dabi TSM dabi second hike chini land restoration je chini ja kamai thaman illegally transfer of land je 260 বর্গ মাইল যে চিন যা কামাই খামানি রিজার্ভ যা কামাই খামানি আপনো রেস্টোর খেলে বাগৈ ইফিল না বাগৈ আপতিন দাবি হস্তান্ত জমি ফির টিজাস ইন দাবি এসব দাবি তে কাছে ইনালাই পারমিট মিজোরাম হাই নাগাল্যান্ড হাই অরুণাচল হাই জনবো ইনালাই পারমিট খাইমারে নাই যাতে বুইতে হামাইয়া যা ইনালাই পারমিট দাবি তো মানে তে কাছে তিনি পকবর রোমান স্ক্রিপ্ট আবো চুমারি নাই টেকা দাবি তো মানে ডিসি কাউন্সিল অটোনমাস ডিসি কাউন্সিল জন্য ক্লাইমারি নাই অবচিন দাবি তো মানে অবচিন আঞ্চলিক দল ইউজেস আসময় বরং দাবি আর বিশেষ ডিসি কাউন্সিল মানকা তে হস্তান্তর জন ফেরো জায়গা বলছেন কিসে ফেরো মাখা যত মাই ফোন অনেক বড় জায়গা ফেরো মাখা আগের জায়গা রাও না আবো হিস্ট্রি রয়েছেন অবৈ থাঙ্গই চুকিয়া সিনা নাঙ্গো টিউজাস ফ্লাই TSF ফ্লাই जों ताम मानखा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानखा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो ताक जों दंगो जों गेस किसा सेभिंखा हस्तान्त जमिफोराव लैंड इलिगेल लैंड ट्रान्सफार आ जागनो जों मोटामोटी 50% हाय जों फिराव माखा जागा आ जागा कमाई खामानि ए आबरखो जोंनि अचिभमेन्ट जोंनि रिजनल पार्टी यूजेस बातेनि आन्चलिक दल खायमानि आबो जोंनि लाभ जोंनि प्रफिट ताबो जों कम्पेयर खालायनायदि कांग्रेस खाय जों ताममांखा CPM खाय जों ताममांखा जों आन्चलिक खाय ताममांखा आबोनो जों बुजिनो नांगौ जों बरक बाक्सा बरक बुजिनो बुजिया आबोनो जों दै फोरोंगोय मैया जों बरक अनेक सिखित दं सिनाय दं सिफानो बो CPM खाय दं सिथुदैनो बो CPM कांग्रेस खाय दं BJP खाय दं बचिरो दैसि जों मन बुजाव मैया बेयाबा कमन पिपल साधारण बरक जों बुजिनो नांनाय जे जों CPM खाय तामला बंखा कांग्रेस खाय तामला बंखा ते TJS आन्चलिक दल खाय ताव जों तामता खाय दं जों तामला बंखा ते चिनि बिकरामखौ जों मुतबा खायनाय बिकराम साइथिंया TNB चुक्ति ताम जमनखा बरबा आन्चलिक दल न TNB चुक्ति तामखा जों 3टा सीट पर मुखा असेंबली सीट आगे तो माने 17टा आगे तो 17 ओनली सीट एस द रिजर्व असेंबली को TNB रो चुक्ति बाय बिकराम फल नेतृत्व बरो 3टा सीट बारै तो मुखा अब एकॉर्ड अब पॉपुलेशन भैया 17टा बिसिंगो बरो 20 तक तै फैगा अब चिन लाभ मुखा आमनि बाडे चिन ताम लाभ मुखा ताबो चिमरो BJP खायतमो CPM खायले कांग्रेस खायले बर ताम तो माखा ए all जिनिस न चिनि दिबासारो सिना नंगलाय जे आं थागाव ठीक আছে चिनि नेतारो अनेक CPM खायने कांग्रेस खायने BJP खायने बर सिलिया बर सितेदिनो सिया जों बर दे बुजाव मालिया दाबो यंग जनरेशन एजुकेटेड यंग जनरेशन सिक्लारो जोंनि भबिष्यत न चिन्ता मा खायनाय दिनैबो आं बालायखनो sabung mutui meya mawan sogo जों बाख्लाय जों जोंनि बिरमानि जों गाखनाय जों बाख्लाय yok sama माननाय चिन्ता फाराव बाख्लाय जों उन्नतिन सिनाय बेसे कप्लायन सिनाय जों कम्पेयर दिनैनि मिजोराम नागालेण्ड अरुणाचल प्रदेश मेघालया नायनि दिबरो खासियाराव नागाराव आसामिसराव बर बुसुक डेभलप बर बुसुक बरनि सेफ सिकिउरिटि बर दं जों सालायो जोंनि सेफ सिकिउरिटि करै ताखन चिनि भबिष्यत करै जों सायमानो किन्तु सिथुदैनो चिमराव जों थानसांलाय मैया आबार बागै आं बनो तिनि मा सानाय चिनि बोबाग्रा चिनि मथास प्रति किसु देबर माबो फाइमानि बागै चिनि बेलाय कपाल गाहाम आंलो माय बेस खलाय बैखो देखलाय खलाय सामैया आने आंले एकटा किसु बखलायनाय चिनि बागै चिनि बोबाग्रा प्रति किसु तामके बन डायनामिक बन लीडरशिप बन क्वालिटी तबो
ang bihas klayo ang podo klayo bai klayo han ang klayo ekta kisu bo chini bagai cinta phane bo borok sam klainai klai tongo omono जों bono masu bonai bale important ang tin kok sana musu ini isu tong tamon pagor manuscript suppose that BJP ta prai busul kha prai asta bo song khana BJP na ne 5 বছর 3 বছর 7 বছর তামাখা বিজেপি ফ্লেকশন অনেক সব বিজেপি ফ্লেকশন হাইকা সংকা উন্নত দেখে ডেভেলপ আবো অমনি নো চি বড় ওরা কাছে বুল বুঝি जों नेशनल पार्टी खालायखौ जों डेभेलप बुङो दा बरं जे नों आं कपरेट टाइम आबो आगे कक साका वेस्ट बेंगल के डेभेलप बुङिया वेस्ट बेंगल ताम पार्टी खालाय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी तृणमूल कांग्रेस खालाय बर डेभेलप बुङो तामिलनाडु डीएमके अनेक जायगा नेशनल पार्टी खालायफोरना उन्नति दं आबो जों बर माखा बांला जायगा बाहाय दं इभेन त्रिपुराबो माने नॉर्थ ईस्ट नंदी मेघालय अब रीजनल पार्टी और तो कांग्रेस सामान्य दल नागालैंड में की अवस्था और भाई ने लोकल पार्टी मिजोराम हाई लोकल पार्टी डेभेलप तो मूल बड़ो तो डेभेलप ये देवा नॉन बीजेपी रूल स्टेट अब काउंग जागा तो और डेभेलप तो मूल नंग बीजेपी के डेभेलप होना है कांग्रेस के डेभेलप होना है अब कौ किया कौ के संग गुड गवर्नमेंट ना ini जों खाति रायजोआव तिनि बर' बेसेबां बुजिया जों सिपिएम खालाय कांग्रेस खालाय बीजेपी खालाय दं जों तामांखा ini आंनि मथेखाय आं गिसा बांलाय माखासे राय ओखन আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজি আমি অনেক ধন্যবাদ দেই মানিক বাবু ভদ্রলোক তারা খুব সরল সুজা সিম্পল ওপেন মাইন্ডেড উনি যে বলেছেন কক বড় রোমান্সকির ব্যাপারে আমি ধন্যবাদ দেই কারণ আমরা জানতো না কেন আমি ধন্যবাদ দেই কারণ আমরা জানতো না আমরা অনেক দেখছি মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু উনার পরিষ্কারভাবে বলেনি কারণ মানিক সাহা বাবু অনেক সরল সুজা ভালো মানুষ তাই সুজা বলেছেন ডাইরেক্ট বলেছেন যে ভালো কথা এখন আমরা চিন্তা করব কিন্তু আমি এটাই বলতে চাই মানিক বাবু আসলে স্টাডি করা দরকার কক বড় রোমান্সিক মুভমেন্ট তখন আজকে নয় প্রায় 50 বছর 50 বছর হয়ে গেছে এটা আমাদের মেইন ইস্যু আমাদের জনজাতি বা ইন্ডিজিনাস পিপল এখানে প্রায় আমরা 15-16 লাখ আছে আমাদের মূল দাবি কবর ম্যানুস্ক্রিপ্ট এটা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার সিপিএম আমলে 30 বছর কিছু করেনি 25 বছর কংগ্রেস আমলে কিছু করেনি কিন্তু আমরা ভেবেছেন আমরা আশা ছিল বিজেপি সরকার একটা কিছু করবে কিন্তু হঠাৎ করে দেবানাগিরি স্ক্রিপ্ট এটা ওরা ভাবতেই পারেনি বনে বাগै जों अबन मा सानाय चिनि मानिक बाबुनो आं बालाय हामबाय मारागौ जों लुखा गोबां मुख्यमंत्री थांखा फायखा दिनै आं कायसे स्ट्रिमा सानाय जखनते सिपिएम आमालाव सिपिएम कत्तुर बिरोधी कबर ম্যানুস্ক্রিপ্ট কিন্তু बरक ओपेनलि बरक साया आं जखनते सरायफ्राव जों टीएसएफ खालायो खवाइराव जों आन्दोलन खालायो रेली खालायो कक बरक ম্যানুস্ক্রিপ্ট दिते হবে कबर ম্যানুস্ক্রিপ্ট मारिनाय हाके जों दाबि खालायो जों दाबि खालामो टीएसएफ दाबि खालामनायनि परेव रेली खालामनायनि परेव सारि हिंखाय सिपिएम नि स्टूडेंट उइंग टीएसयू दाबि खालायो कबर ম্যানুস্ক্রিপ্ট चाइना बांग्ला स्क्रिप्ट दिते হবে এই বরকে ওকে কাউন্টার খাই বড় ছাত্রনি হইতে বড় বারে খাই মুখ্যমন্ত্রী কোন কক সাইয়া এ তাবো খাই মুখ্যমন্ত্রী খুদ সাকা বড় বখানি কক সাকা বড় মুচুনি কক সাকা जों रोमांसिक नाया अब विदेशी बासाखनि ब साइरिखा बेलाय गाहाम কক बके ओपन माइंडेड बड़े बागै आं बनो हामबाय मारो दाबो जों बुजिखा जोंनि बर' बुजिनो दरकार जों लुखा
ককবরে রোমানশিপ তুই অনেক চর্চা রেখা অনেক মুভমেন্ট চলেখা তাবো গিয়া প্লাস বিভিন্ন সরকার কংগ্রেস সরকার সিপিএম সরকার বড় অনেক বড় কমিশন আসখা আবো সাইতে আর রিপোর্ট জমাখা আবো যত সাইমানো সামাতরণ ত্রিপুরানি কমিশন ভাষা কমিশন মানে খাইমতিনি কমলকরণ চৌধুরী বহানি ওহাই কমিশন খাইকা কমিটি খাইকা সিপিএম আমল খাইকা দিনে ও পদ্ম সরকার কংগ্রেস সরকার কমিশন ভাষা কমিশন আর প্রায় রিপোর্ট রেখা বড় দে আর অল in favor of Roman script, of public right, of public demand, of public sentiment. Piaba Malik Babu, Malik Babu, Malik Sabu Mukhamantri, Babu Simon, BJP, Tabartamaneta Simon, they all people right, 80 to 90%, Tipra Sharap, Cockboro speaking community, they are in favor of Roman script, Boro Simon. In the Boro, public need sentiment beauty. Democracy tamu ni himba. Majority must be granted. Kita tahu majority enggak tahu kan? Sorkari babe commission asok kan? Atau sorkar report? Report number mana ya? Public right number mana ya? Tarmane? Ber democracy mana ya? Apa ni poricoy jawab? Apa ni babe? Sem berang jawab maranai. Tabok sadi cinti bersarok, neng sabana sabut khainai. Jabro Devanagiri trip sabut khainai si BJP rok nomborna buddi nang sabut khai kan khai jabro marsi sabut khainai nomborna buddi tabuk jeng balai khena wana basang sa lojja bepar kamang ma chini BJP neta jonojati BJP neta rok tongu chini indigenous leader tongu BJP go bor kaisibon kok saraya borong so ang saimano ani jotto ani bonnu tongu kamang ma ani sija tongu BJP neta rok bor bubbu khabi singo Romansin sabot khayu কিন্তু আঠাম্বর কক সারাইয়া লজ্জা ব্যাপার নেনে অনছানো সাইতো আং রোমান্টিক ফেভারিট আং দেবারি চাদাইয়া বরং সব আরো টিকেট দে মানো এমএলএ দে মানো রাং দে মানো কিসা চেয়ার লোভ নেবাগৈ বড় সারাইয়া নেনে মান থানি কক সারাইয়া আবার সিনা দরকার ও ভাই কেমন যেত বরং they be interesting. Lokon ta ang minister tangpro tribal worship minister. Ogbor romansim to yi ang cabinet tisaka. Apro cabinet mene amro soito kong masanay chini biplop dep. Borjini goseka. Bosabo bebar anu sabo duita option ready. Roman script oblique devanagiri. Okay fine. Ang saka bono. Bo mana khai gentu bo darele mana khaya biplop dep. अब साइसरी को सत्यने को बिप्लब दिनी साका आमनो थामपुनो को फाइल बनो का बसाबो ठीक আছে না বার আর জন খাই নাই কক বড় রোমানস্কি বার অবলিক দেবনাগরি ইমাজিন জিসনে কোট্টা ডেপুটি সিএম বতাবো গভর্নর তিনি সিনানবুস লিডার তিনি দেবাসানি বিসিং বিজেপি ববো বসকা ও ইয়েস ও ঠিক তমো নসিংনি দি অবনো তিনি জিসনে কোট্টা না জিসনে দেবর মানা ববো সাকা ইয়েস বেবার রোমানস্কি কক বড় Public, they were ready. Just Hamzanai Swinai, Roman Stone, Porthum, they were Mudura Porthum, Magla option like above Hile Mubunga, above Simon, biplop them, upon Kunabor Manakaya. Borong show on Chini Bepa, Roger Babrakai, Chini Bisingo, Chini, Bizipineta, Tiprasad, Bizipineta, Bisingo, Abono, Masamusu, Bisia, 1-2%